Ay, hello ma'am. Ito ma'am, bawa ko sa inyo ma'am. Nerves of di ba? Tsaka malaki siya di ba? Yun nga. Kasing laki na ng ulo ko. Yung mga sabi nila, baka daw maliit lang kamay natin. Hindi naman di ba? Tsaka very soft siya ma'am. Gusto mo ma'am, suggest ko sa yung Christmas set ko ma'am. Yung kakaalis na ma'am. Yung Christmas set lang. 500 lang yung ganito ma'am. Tapos best sellers na yung nilagay ko dyan ma'am. Isa lang po. Sige po ma'am. Sige lang ma'am. Para hindi ka mahirapan mamili na ma'am. One of each. Yung bread lang po ba yung flavor? Ay, hindi. May palaman siya, ma'am. Tsaka when you eat it, I best suggest as a whole. Huwag yung pa isa-isa. Kasi yung whole purpose niya is balance lagi. Ganon yung ano ko. Yung pagkakagawa ko sa kanya. May pa isang strawberry candies. Sige po. Anything else, ma'am? Okay. Cash ka, ma'am, or Gcash? Pwede rin, ma'am. Sige, ma'am. 120 lang yan, ma'am. Doon na lang po yung ano, Doon na lang po yung item. Akin na po yung ano. Thank you so much, ma'am. Anong name niyo ulit? Rain. Rain? Wow, Rain. Ganda, ma'am. Ako, San. Hindi, joke lang. Joke lang. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Ay, ma'am. Mochi buns. Hello, sir. Hello, ma'am. Mochi buns. Ay, ma'am. Mochi buns po. Ay, ma'am. Mochi buns. Hi, sir. Hi, ma'am. Mochi buns. May palaman na siya, mama. Hello, sir. May sugar free din kami. May box set din kami, mama. Hi, sir. Mochi buns. Ay. Hi, ma'am. Mochi buns. Hello, sir. Hello, ma'am.